What are the details you are requesting? It's a very unfortunate incident that I believe has taken place in the harbour of Mumbai. Unfortunately, the boat took off from Gateway of India, which falls in my constituency, and has capsized due to collision. I believe the search operations are still on. More than 80 people, I believe, have been rescued. However, there are still some people who are missing in accordance with the information that I have last received. I sincerely pray and hope that there are no casualties. But this is a very serious incident and will have to be properly investigated into. And the cause for such collision will have to be derived. सर हिंदी में बता दीजिए सर क्या अपडेट है? हाँ, ये आज मुंबई के हार्बर में हुई है. ये बोट जहाँ से निकली गेटवे ऑफ इंडिया वो मेरे चुनाव क्षेत्र में ही आती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 80 से ज़्यादा लोग आज अफेक्ट हुए. मुझसे मैं समझता हूँ लगभग 80 लोगों को बचाया गया है राहत कार्य में से और कुछ लोग अभी भी लापता है. मैं ये प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई जान की हानि ना हुई हो और सभी इस इंसिडेंट में जो थे वो बचे. निश्चित रूप से ऐसी गंभीर घटना की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके फिर कभी ऐसी घटना ना घटे इस बारे में कार्रवाई होना बहुत ही आवश्यक है. आज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना अशी मुंबईच्या किनाऱ्या समुद्रात म्हणजे हार्बरमध्ये झाली आणि दुर्दैवाने ही बोट जिथून निघाली गेटवे ऑफ इंडिया ती माझ्या मतदारसंघातला हा भाग आहे आणि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्णरित्या 80हून जास्त लोकांचे जीव हे धोक्यात आले. मला वाटतं 81 लोकांना आतापर्यंत जे रेस्क्यू ऑपरेशन झाले त्याच्यात वाचवण्यात यश आलेलं आहे. मी ही प्रार्थना करतो आणि अपेक्षा ठेवतो की यात कुठच्याही व्यक्ती इसमाची जीव गेला नसावा आणि यापुढे अशा घटना घडू नये त्याकरिता सखोल इन्व्हेस्टिगेशन करून योग्य त्या उपाययोजना या पुढच्या काळासाठी राबवल्या जातील अशी इच्छा व्यक्त करतो. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.